minandale wosila Mario nani bola kolea silola njala yiriwo njala yiri yakidole dunna ko alimalong ni ngamira faisi se moroda nyine fanga saya kuyandinge njasi alwali ngake sabaroti dunia jang ala fangola faisi se la kwa kumbo mbachala kumbo kamira njasi alwali ngake sabaroti dunia jang ala fangola faisi sela somankolu nibo ngani bola kole ya simomira ko alimalong minandale wosila Mario nani bola kole ya silola ala bari muslimol demandon ko le mun commandida pour qu'il a mawludo benati dampo sa ni na man sakunda ko le bija solo sous-préfet la délégation de la service solo ni cérémonie officielle ba na ga mo yele mo bien man sakunda c'est vraiment dit que il y a toute la famille toute la Oumma islamique des Mandins, Djahanké et Peul qui sont aujourd'hui représentés à Témando. C'est ça notre première allocation, présentation devant vous, monsieur le sous-préfet et votre délégation. Soyez les bienvenus à Témando. Merci beaucoup. Par la voix des notables de Témando, en commençant par Soriba Diallo et ses fils et ses petits-fils, en passant par moi-même. Merci. Conviendrez avec moi l'immense honneur que j'ai aujourd'hui de parler au nom de toute la commune d'Abo. Mes premières interventions vont d'abord à l'autorité administrative qui, depuis le CLD, n'a ménagé aucun effort pour rendre ce Gamou ce qu'il est aujourd'hui. Ça, soyez-en remerciés. Et tous ceux qui sont autour de nous, passant par notre chef de quartier, qui m'ont porté de vous annoncer ce qui se trouve aujourd'hui à Témando comme doléance. C'est le sous-préfet. Nous sommes trop satisfaits de notre Gamou. Depuis que vous avez commencé à assister cette Gamou en passant par les CRD. Nous sommes très satisfaits de vous. Avec votre délégation, je ne passerai pas sans remercier le maire qui a beaucoup fait pour nous cette fois-ci dans ce Gamou. La famille le reconnaît. Et tous les parents qui sont là ont été informés de l'effort qu'il a fait. Je ne passerai pas sans vous dire merci par la sécurité qui est présente ici depuis le matin jusqu'à nos jours et qui passera ici jusqu'à demain matin. Donc ça c'est jusqu'à présent votre effort pour le village. Mais aussi, je ne peux pas passer jusqu'à présent pour vous donner les doléances qui ont été demandées
par la famille. Quelles sont ces doléances? Jusqu'à présent, on répète les mêmes choses. C'est-à-dire nos parents guinéens qui sont là, nos parents de la Gambie qui sont là, qui ont toujours des problèmes pour traverser, pour nous rejoindre Témato pour son route. Et ça a été maintes fois dit au niveau du CRD. Je pense qu'il faut qu'on vous le répète, parce qu'on a vraiment confiance en vous, sans vous le cacher. Quand on a dit la fois passée, il y aura le CRD, le sous-préfet est allé à Kolda, la famille a renoncé. Attention. La famille a renoncé. Nous voulons que vous écoutez un peu nos doléances. Jusqu'à présent, c'est les mêmes doléances. Les doléances de la frontière, les problèmes de véhicules, de traverse des frontières. Maintenant, notre doléance, jusqu'à présent, c'est la doléance au niveau de l'État. Notre porte-parole, c'est le sous-préfet de l'arrondissement de Mapal. À part là, on n'a pas beaucoup de doléances passées. On a eu beaucoup d'efforts que vous avez fait dans ce Gabon. On a eu beaucoup d'efforts que vous êtes en train de faire. Vous avez envisagé de faire. Et nous comptons sur vous. ak délégation yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci sous-région muy délégation bi jógee Guinée Conakry, délégation bi jógee Guinée Bissau ak délégation bi nga xam ne mi ngi jógee Gambie, délégation également bi jógee Mali. lii mooy wane na Sénégal benn bopp la, Afrique benn bopp la, kenn mënu ko xar ñaar. yàlla dafa def tubaab bi bi ñëwee moom moo décidé lii jéem ñu taxale séddale Afrique, lii mu tuddee Guinée, lii mu tuddee Guinée Bissau, lii mu tuddee Sénégal, lii mu tuddee Mali, mais yàlla seetaanul gëmul nelaw la fi nekkoon rek moo fi nekk ba tey ne ñoom bañ toogee état bu boobu di décider lii benn africain nekkul la état ñoom neen ñoo ko nekkoon. donc ñu ciy sant yàlla di ko ci gërëm ci mbooloo bi nga xam ne ñu ngi koy continuer di mbooloo ba léegi. defoon nañ ko daaw ci barab bi yàlla def na ñu fekkee ko ren mu may kàttan ak wér ñu di ko ci sant di ko ci gërëm di leen jottali également nuyoo gouverneur ak préfet di leen wax ne leen dafa am lu leen gàllankoor moom moo tax teewul mais mbébét la woon peut-être yàlla moo ko sotti wante ba tey am na ñu fi nekk pour représenter leen lii nga xam ne nag dañ koy def muy autorité administrative ànd ak délégation di ñëw ci teewee yu mel nii du luñ dogal ñun ndogal bi ci président de la république moom moo ne fu ngeen dem fekk fa ay nit ñuy woote diine di wóor nit ñi ci lislaam na ngeen ma fa debal ngeen sàkkul ma fa ñaan sàkkul ko réew ndaxte soxla na kenn umpalewul ne fii ñu toll nii tey am na yu fi xew yoo xam ne yi jéggi na dayoo soxla nañ seen ñaan danaa ci ñëw ci kanam tuuti. délégation bi nag maa ko jiite maa ngi ànd ak sama adjoint yi ñu koy wax Ousseynou Kaba muy adjoint au sous-préfet
bu toog nii sama jabar ma ànd ci ak Adama Kébé mooy chef CA. Sénégal ɗum ku jamale ɓe ñaato mun keta élection kooti e mo jamale ɓe man sayaŋi nin ka o kuwo ɗum fo ka duwale a jama jama allah duwal ka jaabile a kibiro kake ñawoña mais aɓe aka tambile momu kaka kalma o kola e frontiére kumol fo janne bon sécurité a mantarantel population damman kam akoye téléphone la koldaji an duwañi ya je télé e koɗol bondi je e matériel ol bondi je e kiɗol bondi je ye samba hana bimɓe tembo mum to e mawo mool ɗon e meje e téléphone man soko nangolo hana mbi mi emutano donc kumum bo ñama ka fo ko hakkilo mantara man sokunda e na sécurité ko ka e hakkilo ba kane bar kuol Sénégal actuellement avec siari amamo kumba parce que docteur ol be grève enseignant ol be grève secteur ol be grève donc au secteur man sa fara ko programme ol ko abe man sa ñagar barate fara ni aja anata ja anata Macky Sall le représenter jan o ya telbula ka fo ko ñin kusu abi dawoda ñante ye déplacer délégation kendo ya bla etaje to ayala de amo foje ayala ko mo foje man sala ko mo foje to pour délégation mun nata ka bo gine msabo ka bo gambi ka bo gine ko nakiri ka bo la beto ni duata o dua abi Sénégal le nafala abi de le nafala donc do betembo mun de tay mo jamañan tan ala jam mun kita merol ti kata enila adjoint ane responsable jama sous-préfet à la préfet bañantana gouverneur fa kabirin serum préfet na gouverneur fa hammo bal pura naja ba bilemu Macky Sall congrès donc congrès mo jama ñan tala de asilo bala donc fi sécurité ke wol falaye wol mila problème o bi wala men keta Allah kila la begati sallallahu alaihi wasallam nol keta gammoti a nga kuy menji jang a hansewa a hanyangali na contrôler karamo kunda bela kafringe men bijang hibe konton mel bota Gambie e bota Guinée Bissau e bota Guinée Conakry hanna man so konton men harafuta sai nan sous-préfet ba anala délégation ba journaliste mu jale baliti na ha men jabolo satala bare nga men je te manto jang mo hosi atala tantu tele kenga jele a batake badinya jamati ben se mo ko bulodu inyogon parce que nyimbe mambo janki yimbe nati ñogon kumbe ni ala han fanan sagi bi soyin to nganele ka be kala directe jalle Touba fem be tambila jamba be la mela Touba khalifo na la jama membe Touba iba mela le ni Touba dunga be be douala te manto jama yunye misebe jama yu an wonbe memma o e jabe ro batabalia saktabalia albe hado jama wonbe misini abota senga Allah hado kala delegation na ko nyinam gambo kante fola ala delegation ko inshallah rabbi ba tara sala ta hanyato be bani be konto na ha fa ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh para suna kombo ba kan ko to mare su sune so ko fa na se ko na da ko da ne e so ko da e so ko da fa ta sa ta do ko ko da. Ce qui se passe au Gamou de Clémenteau, parce que nous sommes les pourvoyeurs de fonds pour ce Gamou. Donc c'est nous qui, on devrait bien constater, vous voyez, qu'est-ce qui se passe au Gamou pour voir comment on va faire le financement. Parce qu'actuellement, nous avons, chaque année, nous avons 5 millions de francs CFA pour le Gamou. Mais bon, comme on entend le nom du Gamou, que ça se développe,
on préfère voir ce Gamo de nos propres yeux et savoir ce qui se passe. Parce que voir seulement ce qui est dans les caméras, vous voyez, sans voir ce qui se passe sur place, et mettre ses fonds dedans, nous trouvons que ce n'est pas trop correct. Mais quand on voit de nos propres yeux le nombre de personnes qui viennent, vous voyez, la délégation qui vient, comment ce Gamo est organisé, ça c'est quelque chose qui nous prend à cœur. Donc nous avons une association qui est bien reconnue par la République française. On est bien déclaré, le gouvernement français nous connaît. On fait des cotisations pour tous les ressortissants de Témanto. Pourquoi l'avenir de Témanto? C'est une association qui appartient à personne. Ça appartient à tous les enfants de Témanto. Donc on ne peut pas changer le nom de l'association. Demain, qui a le moyen de mettre dedans, tu es dans l'association de Témanto. Donc nous sommes venus pour constater l'organisation, le financement, la représentation, vous voyez, des autorités, et ce que la commune fait à Témanto. Il est bien constaté que ça se passe bien et que c'est à nous de voir s'il faut augmenter le budget ou pas. Mais nous sommes venus vraiment pour constater cela, seulement que ça. Voilà, et nous sommes très contents. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Il a quoi sur la beauté? Il faut que tu quand il faut que tu montes un content, capable de content, fait fendi, na mamanta, ta, et no skimming kama, Kobitala will no fe, Fuda Tuba, or moto, Inadonia, Fonzo Kila Lassi, Chewata, Semen Bodulu, Minibijang, and Minibu Kono, ya Itelale. Tuba kanu ini benta dunia jauh jang yo itale to karamba tuba kanu le e tuba fana kanu alhamdulillah ni benta jauhnya karamol bijang je silo bule e tra senegale e tra dunia jauh jang itu lemu karamoti ni fana sa kita isa muyi bay nuntong jalbale mu na munje ये सराला इन्हीं सराला ना किस्ता किता अभी तक तो लाला ले अच्छे वाता या अलमुहारो सबतला इस साथे पे जाऊं कुमिंटा मुदाता किलाला कोटो अलमाकिया न्याटो ताती फन्नी चेलू इनके गामोनी सेके अलमु फिरना निम्दा कोलियाटो अलमा बोले कम निम्दा फिरुं कोनो अन्ना फियोन्यू hormona barakoto किलानोरो hormoto ana bon solo hormoni barakot almana konto filo darala karamba tuba hormona barakot allahumma salli ala muhammad wa sallim rasulullah wala albangi mimma bagi barkari konji a'udhu billahi min سيد الصراط المستقيم رسي محمد سيد المقام محمد والحاسمي محمد قالوا لا دام الغبار بصفات هذا فيها وأمر لا يحب فهو الحسب وسيلتنا يوم وقرن وسيلتنا يوم قيامته يتلو موعدا قد الله في الدار ونجول لهم بدون هدنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال نعوذ بالله الحمد لله
قبل أن يحمله أحد صلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل خلق الله جاء المختارين والأصحابه وتلاجلنا تدرو كمامنا وتلاجلنا تدروا لا تنفعنا وسميا وتدروا برابا لدارولا الحمد لله رب العالمين يا لا تتوبا إما تنبو حتى لا تنبو له فابجا ودمو بيما فني بينيو جيني باسندا حتى لا تنبو ودمو بسميا حتى لا تنبو ila ke misil modi ina banda ko ko dibe attention modi ya geja c'est défense ba de tema ni wada bagi annabi wallahi pede kila ma dodi da la kila ma dodi o de satalla de duba o mun nyirda be ma dalla kila ni ma sunna wallahi bara yesunno bara min keta nyala mun keta ngel gombe ni jambi da tele mawlidon alhamdulillah mun de sabu kan gedi dan jamba badula jaba amage tebo ni janda manti ala ba gode ay ma nyawa jillawa ay sawa jodo to walbe wala ko baage kadura karola tamakan munyan da tudu ya tudu tamukan wadarjan wasela munti kina wato haniya kalkuta wato wadar duwa gida pada lumo kada ma be wodo akada da do kule mawlid wadi babanna duwanyum mage abdallah dum gorego aduni astajib la abdallah ya man minna wala kije ni no ibaye baba ya jamin al bari wa mu be jay ni bolo do wayamaro munke kan wayamaro munke yamuta ala barajo sotole imamuta ala barajo sotole nkamili bara mauludo kono nka kila le bunyandi ala kila minti nyimma munti manso fon dal tele ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min kita rahmatu halmadun liye misilme bang misil molu wole min soto ne mo nyinto moto banna satala misil molu tanolu altala simu tanolu je akata yamarle akoya batu ayamarle kay ku kendol bara ayamarle kay fata jalambatu ma ayamarle kay fata ala soko ko bela ibabe barala wonoto ya baradami asinyinnole ay mutaje barame mutaje ila himal ko kan ay muto ay dugundile
bondi kada talla alimunnum alimunnum no khelam yake no minto ate mutal jede nyin kamma yagdadu jaydadu isman be min barala ala kutoto isa siyandi nabe mutala kanadullah ta'ala wo manso nka nyingam mo nyilike wal kam walla kamma nyinkam samitum bi maliba awladi jabi baka wa kullu unsura sallu ya rabbana abe warni nyami wolun kono dato banno satala barnini alamu banini adallamu ni be ala kuoto ni alamu ni adallamu hani mo be yetuje isinindi bema ni alalemu ni adallalamu be yetuje isi gagné ni mol be laate kan bare ni alante bay adallante e fota fe be la almanni alatula ngatu ala kuoto ke so boleto tine boleto nafa boleto nyato ta boleto kusoto boleto kallankia nono be abe boleto nini alante imam pensoto soto nyaawo nyanding imam pensoto ni fota alala dallala fota fe bella kamil baran na mawludo nyum kono ka kalaw leke alay ya marwala le faqra al-qur'ana ma tayassara mi isi min keno je isem bosi min keno je ni mawludo lum sita ko jang alfa fololu jandim bi kasi ikaminke ikamuneke sarfano karang yedua isi tabiro ke kadi miskin walla yedua nyimbe dum alfana kulolete isi sala bondi kadi miskin walla saltalla iskila ko buñandi man so mo la yamarola ngalla kila ko buñandi o kanay bulla kafo ko alla mal gamoñil mambete ya mo mala bula mol doma pour ka gamoñil mambete ya tiñar la gamoñil to tiñar dulaje ata kering mili parata kuriyala mili parata fasafu yala wala mo parata fasiki yala yebe onyin kilibang wolbo kelale imam be onyin kilibang wolbo kelale innamal a'mal binniyat teman don ko len kiliro min ki jante wala may awni kama ka fa ngam bende pour yamil ta kure wala se kuri yake teman don ko mol bende kama ka fo ni mol kilimo na kuri yake wala kuri yake mil bo kela nyimbe on keta bang wolbo kelale be onyin manke bang wolbo kelale wala ngane ala be jola wala ne o muneti alla kilala ko bu o buñando kamala ka kililo ke karanalla ko mi jama bina bankele jante yalla kila itande molla jalna kana mulle keta
anarin kola muneketa anarin kola muneketa atambirin kola muneketa atambirin kola muneketa saibole muneke dino nyunkono falota nille munga muna fati batula fana mo doleti nyoy yamaro min bake kan nyoy fana alabato doleti madame besiro bemoto malay ko lisi kufaru nemo si kufaru hajaro sina wo besina malaka nyoti yimben sifa ya moy dawada ni mantano simin kenoje okiye okomo yobulala bulu ala min jole la atala mun jole itela min kele o jama babulu wadala bulu atabanna ni mu kulleti mo kala mo baya balade gamola min be duniya kono wala siyata gamo baloti milika gamoke duniya kono ya jibe wala siyata molti membukake duniya moy jama wato ni ya lande dron ni ya suman handa dara won man ben kan bar min siyata dron e koleta isafu be benta ni ko wate be katala kare kilin be katala kan kilin bar ni ya yem ni mo milta siada dron no italo ni lulo soto nano soto tanan tani wotale yala intaluta yo karle ganye ni ya jibe gamolalu duniya kono wala siyata mi manke gamolati tala jamma fon la milikelo ko gammo man beteya ko ka gammo kafle doron sate min buga ka jamma fon la sai doyata ni sangi tallaban ya fonyawanya gammo man beteya yaro man beteya mun kula man beteya tanana man beteya tello fo doron sate be dun tato sate mimma sai min buga gammo ke zero alulla amansia oto ngalon ko molbe kesole kan ninte keso kan ay me min kete ato kela be do amikela almadalla jabi do amiketa jam almale muta bato miliketa almadalla muta alfa fololu alambal fode miliya kumase milbe sawanta almanne makele be almakafar kele almayamfu kele benemo mun kono wonemo almalo jidi ni botano kono almala faliye nemala munde kundula mabila mumelabe almala bejo joya nyimara siruba ay sirbuto maru almala sima ale jado kenya alhamdulillah rabbil alamin ila nashaw kamundera shaw ila hay babu gojan nibas albama وجبريل أدراه بتعزيز أمري مدعو كسير اللوائج كيري مدعو كسير اللوائج كيري وليس إلى الصفر منيرات ربما ما تنتلا أين القرآن كنا وإن سخطتم لأجدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ako alsi nalen tentu mbaljidin lale kayro jama bala banal kafiya damma asal ko gamne yangato akoliyata baage adimindala panan atala tentu baliya akayan kanka do sa e khawda kol sabu moma baniya tentu panan asijidin ni
wala mata tendula mbajayila sababu mo tendula mi ga to non goludi be tendula be jayila mi ko folo jang ete baluri mi almane mo sabadileng alla kila woro modo be nemato almane mo jidila be nemato alma wolle kan amin ta ko najang ala sorba jallo wala kila aftara librazu fandi mama la kalifo bunata illahi jabi wala kila prozama anima ko bandang ngotoma ala sankum umusankun anin kotoma tafode alay ba fode wolle bulana kana ma be jang nin dokolu ana dogolu ana jingulu anin talibolu kana dankunte won golla jang kana siyo fudema kila la mawludo sallallahu alaihi wasallam ila fabi wolta ka kidmandi atala nemo no wodi temanton kolu yemul hakilo bulani bi momondi almi hakilta kila gan yembi hakilo kan nabi kada atalla kila sallallahu alaihi wasallam nemo madi alla duye wala dal ko kono ako kila ko ibrahim kono ako wa ajkuruhum fi ayamillahi inna fi jalika la ayatin likulli saburin ako kila ko si haklo bulandi nan nemo lunula nimatal madum minna isikar mul hakki bulandi walla oto ninte manton ko ni kila la moli ni ko bo jura ni ko kila wala jura jang oto yen haklo bulandi kila la ko la odum fo mu altala dar di sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala wal fa la dar wal ma dar modi alfa yemlana walla serum ay kiliro kera watu minna tafodi alay ba fodi maka afon sente wona jang ama mobula nan ana jang yo bari nyina mo kendo mo kilin tati bere tam mo kendo di mo dolle fana surata min manki jam moludi atati dangu walla bara adun bulan ne koyna nan mo fula ma mina na dale Ibrahim na le tabla wodi ala wodi mil bulana ngelonne bunyaro kan ye kumudun tele bulla barni adila ibe kilin na su kuma janne bunya kan kanali mbemba fon le ovo mbemba kutubo ko dunda adun be sinile akoye ko alsike menyoti ale bula nyono ma nal kada menyoti hal samo alsafa banal be kilin hal siso altafa nora alfa law ya ma jimaga wole keta kan de bulare wole noma nonto dimu fa dimmi munye mota dimbula ni nyon ka foko kono aya tra man fellong atkila wot ari kila mo mege dalia ba kila anyine fal dalia kono ako warsal imamu sajali tarikahu wallaysu yasri sirruhu al-burhani wadun lum nyeldi yemil bulana wadun nyeldi sa commune na jang wala kila la mawludi yo alfa law sinno ni mbole kan kada alay banfa radiyallahu anhu siradana tan nibrasu ay fa ba sankun taraje saun kono asnamin ke nibrasu asasinya sabati ala surba keba fambe wala nyama balunde na rafa fa ba sankun yara be tan ko ala ban fa kay ko akay ta sankun akay nin ko fundo ite nin ko hakilo ite fonni nata librasu jang mune o sabu wulu modi abata tubale sate fulan jang librasu lo wodi
nana to lumen nana jumin na je kalifono ma abura ko kalifono ma ngode dum fa sankun ko la kalba ko gola ban fal sa ala ko ala jara bedi atlaka kalifono je kalifono ma ngode woto ni wol nat jambi don nat jambi abe bunkilin kausi abe kilin sekunda bijang bun ko ton bijang taslima bari mbe kafta nyoma kausiya kasabo min be bijang kumo min nenta fola kausiya nenta min fola ya dinta ni mahmud khalifallah Tumamina makananko amasake bari funtuka amani bajira alagira warmodo algawlo sinin nyumunde ma lawo ni allahumma sallu oto sata samuta oto sala ngamuda ni kila to foda masal kila wala mun nakairoti aminta ka bonya nyama kila sallallahu alaihi wasallam nyin karola amukita karoti tannen fulo amukta wala la tenelung fajiro wato la amukita wala kila sallallahu alaihi wasallam bari ate noro atala yoda juna le janal fitla dunya kono ada juna le kabla habari ani banki ako kila sallallahu alaihi wasallam atala ba kila kono kafa yasi woni ndemba adama date sanji wulufula awodun de tema sanji wulufula altalla ba kiri kafa yasi aloto abodila kakili wala ndemba adama date sanji wulufula wodun de tema kila noro dafon bi data wala oto kede wo kila noro la kede nga hormo la wajibolo na hajarol bije binani la kira فما جلت فيه جهوى متجدد فيا من له كلب لأسف سادي وجوه امتداه الهاشمي محمد وجوه امتداه الهاشمي محمد سفيه الورى لكل بالقاف ويراد إلى الله يسعى في الجميع ويفيد تعرف حجاك الحبيب محمد كتيب لرسل الله في الحسر سيدي كتيب لرسل الله في الحسر سيدي فيا ربنا في الأرض والسماء فيا ربنا في الأرض والسماء أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا لجل الأسواق يا بدايه يسوق علينا حيث دون لكيه يسوق علينا حيث دون لكيه جادين لم يكمل فلا كانت الدنيا سيد الأولين سيد الآخرين kafo be kontonna Cheikh ani wesh jabi surtout comme délégation
katabula mbadimulla nkanutelu nkukenyolu munketa jaabe kundati ani marakisa awa ani baro kunda ani délégation to mamume be mun be na takamabe be wonyen to jam khalifo cheikh alhaji sidiya jaabe akon sal kon tondiro ka sindi be kilin nala surtout kuti o famalo mum keta sirfolti ka sirfol konton te manto jam ata famalo na bota sate nyinato donc musunda ke kunda kala sewo yitela alfani baro londi dame anim bitel yafutande dame alhamdulillah ke jeyola ke tento délégation ba mo bota tamba kunda ngoto ce mum cata muhammadul hidayati afama bi jam ani akoto ceba safa funding mon kete la délégation ñaato ngote baro lo tawol kan o baro cheikh mohammed fodé mo da ñinin kakaye nga kunu korosi nga sada bola balge mun ya non ila balwoto e sadal mo ye kata balge ye ñiña kolke bari ilo baro manna ku balge o baro koma e wono ta ñaadi le mo se ñiñon ku balge alay o ko mo manna a résultat je alambal fode rahimahullah rahmatan wasi'atan akaye nin ku manje ba kendo kola imanna kujije woto est ce que o bara lawo ay o baro ke alale yamba karanay ko mon batu bang ka bato ke bang kanyinya kolki na koma ku manna finti woto alamba alfode ko fo est ce que lo baro na lo bato na la nyinya kol fo est ce que ayeke alale ka to baro barna kita ale o baro o komo e ko nyana ko balati ko balo moti te man to ngolo mbarke ilamba tetu alqur'ano na tan yene kammala ko mun tambita ka isifa pour se hakkilo soto wa zakkiruhum bi ayamillah ala wala fu musa ala la tilo mun tambita e kacca ila moni ni na ta jube wona sena musa ala fama da daro moti nte ala fama le musa ki sindi ala be kuma la qissatu mama wala firawna ni musa tema ala kanye yeta je ko ate musa ki sindi bare alqur'ano kono asiata ala ka senka wana jena nuhan wana jena lutan ala ka jin senka jin annabi karsa nen ya ki sindi yilla malam mo kengoti yil ne ala mo ko kabben ala me fasa bare ala lafta mu yiti laje wala mu nyinte ala nene mawul kanandi fanyil laje wala jina amanu ma wa mul kisatal bare munu be bulari inoma ibe sondima inol be kisatal mo ba ka sakis annabiyon karsa kila karsa bari onu munu be sondi ma be bulari noma kata mafo wanajena Musa wa qaumihi wanajena Lutan wa qaumihi amor mun
jama ka fo albe trabulari mo noma fo est-ce que wo mo sobe ki sindino parce que ala lafta korea la wala fo mo sala jama be ki sindino hani moto kada ki la fama ada ya fay wala tusalli ala ahli ala jama mo lo moti ani ka salli ani ka su barako mol be len jama kono ni fata kana salima ka to be takisi kila fam ala jama xamu o muy da kafolati baro kafo mo façon be le bo kono bari akolo ko ilo kafo kono mun sonte majib ibulate no alquran lakum walladina amanu ma woni xamu te kelano ci lenti mo ba kum dal ni ajube isem molge be mo ba noma dolla al halu be betiari wo mo ba simfano ba noma bar dolbe a côté atol kanandela dunia nyindron dunia mo ba kamoje ka kanu ima kanu kula fani altala temo wala tuyaka ina ta kodanke ye dengal imma ya kula mutamma ban walla iya gela ni altala temo wala inyabo ye dengal alba kuma kawo o mo ba mum mamfili wota uno kisita ite mum fane ye dengal e fana be kisita nyato ngoto jon mali ba kila fala hadisu amani jibril marrateni fi yawmayn jibril ya kila muhammad sallallahu alaihi wasallam nsalta ko mala sinya fula telefula ko jibril ko mo salo nyimbe mun kala ta nyim farla salmulo kila ko jibril ya ta karanda mahalo akaman salo ale salo farla hal jibril mamma beji kila sallallahu alaihi wasallam ala daro santo jibril mamma beji bara jiro ale jibril kiyakan ayo ay nabi alqur'an kono akilim man de kila la fo jibril la danda fa aqimu salata inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta iflo la nyonje ko nama nya o di ala adu jibril bulla kay ta dia jibril ya di kila sallallahu alaihi wasallam o samo ay jibril kiyaka ta yata nikindi sallo afolo na salfanan alansar fitro safu suba wala da folo ko tamane de kanyi annikindi salola bari waxtu muxtar wasa mo ko dan ka jita salfana alansaro fitro safu suba ka nikindi salola bari watu daruri kilam jom war ka kilasi jon fismante ata kilati kila fon afisi ata munti kila man nakar ako jibrilu atele karandi sarwa wato mun natemalo sarwa kinya teman dungo sawasan alka asenkan sababu ku sababun tam ale eta ila ku sababun tam ko be warma hadama dinwaye walumu ini altala temu wo sababu wo ko baati adu mo man kana wo Sheikh Muhammad Fodi rahimahullahu rahmatan wasi'atan tuba jandaɓe waɗa ay tarikhu safere ala safere laɓam fana taslima sate kono ay woke wolto wala keta tarikhuti in haadul himma
barkarambala ko kabara ba sifal aforota monela ye jandata dunna karambala ko won sababu karambo tan ani woro aya be to sabe karamba e londo nyini bulu nyama ay haajo nyini bulu nyama aya be sabe adon bi ni ikam wala kumol moy kawandol kono conférence kono radio kono telel to molbe kerim bi il ftadda wolo dawlo mon ko yamoyo bari tel lafta ala silo munna o silo de jawiyat baytel ko foka dole la dawlo jensen ka jensen tare ni wala mol kanatema yo mol récupérer wala ni terminer keke karamata yimar mana ko mom bebe fokan molbe mom moy kan gam momam betiya siare mam betiya kabru juro mam betiya karamoya ko woni ba fa do yalam bam wala fa fen ko bam a tafal ko mo be e bebe dawla ni no kaatu mol mun kanetel kan enen mawro bay fam bare jama tonya wala ka jama nati wala ka jama sabati l'islam woni be mun ko lati mo nani kila mo nani sallallahu alaihi wasallam kabara ka ta mu annabi moti mo nani muskilin be ko no fa mo ko lati wala ko sonta be balanta be balanta yimmo nanu wala ko no sonta kila banni duniya samul konte sanyi wuli kilin sanyi kemelun ni domandi o mansi bara fele bi duniya kono bi jamaata keri mum mo siyata l'islam uti mo milliard kilin ni fek o beketo misilmuti aya nyini to nyasi lolla ay mol kilin to nyasi do kan mun be balanna wol balanta bare mun be sonna en sonta wala yayita ka fako bimbe tembo mun to dina kilinta kerin duniya kono mun si suman no l'islam hakiltu munu manke misilmoti bi man problème ni ngol man problème soto barim fawlu muslim wala ka fokon ala ka fo kilaye sallallahu alaihi wasallam ini molbe salikan ini molbe sunkan ini molbe jihadola kuwoko nin dina kuwolum ini ka beke bari mol bol kono ni fata kanay fambatan de kana salima alam bar fo de la bangi mam findi wollo batani wo fanko be ibe kasara la beto mun sabula parce que baki balale nan de kila mun ke fanan ko warbi na bita jahanno le nakata fala sallulo alika ke sumo kajale jakko kajale bara ala ko wo mo la baro ko ha abe jalla jahannama de mubarako mun e wasabu ko ma ke ala mun ya ke ala akoye santel tamuta bar mun ma ke ala nte tamuta woto wonmol mun ben kono ibe ko be na karli nyabala ibe tafal mun bela ikadawlo le nyini dunya dingollo marlo le diate nyatonga ya diate adi telmalon ko mote ku sotola ko mu yala ala sini ala si barajala foye bata alladina ajramu kanu min allazina amanu yadhaku ala kay ko kila mujrimunol wala mu criminelol mun yalo ima hakkano ku jawodro
e ko wala ke mol wala ma bu jahal na la jamaati ako wolu kila na la jamalu l'islamu nyin kum folo e ke jele kado pour italo mo kunta mo do woto keso moto sutulano kalabante ko ni ayo le wita ye kila jela le l'islam binyaji dunya ko be kafu na be dunya ko l'islam wala sembo warta beti bari folo tam mun nawo bata momo ko to tala ko ha wallahi isalo ko e be fanda batande jama kendo mumbe ala koto motina le ko e bo jansanna ita da kalanta ya ko wol yimu la won wata hakilto ni ajel lonnal sita ke mirani nako kila sallallahu alayhi wa sallam moñantal ya parce que kila lon munati abenyine sabula pour yibula kila kabula kila no ma wobe mun sabula wolbe ni sabula pour kila kan nyimbe mu kulati moye muslimu nafa muslimu ka kila lon nafa ba muslimu kabula kila noma nafa ba bola muslimu ka kila kan nafa ba ay do koki kila do koki ka mo yani annabiyo mo be fata annabiyo mo wuli keme wuli mo aninna kila keme sabata anisa yini beki ka folle kan ina mo ibe ma fon bare kila la annabiyo mo ya ka ke kila ti mo kan ikayen na qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an maka wolo kabara kam kilati annabi mo fanamo ako ye jahale parce que e kila mullo anim bi kila ka kumo mo fintindiga o ye jahale itar ka barsat itale bo mun tola ko Muhammad Lamin wayna kuma ko inel mamum moy tulol hani annabi mu dol mun tambita wal ka fo la kabilo molle walla be dulal mun to ya qawmi walla ya bani israil barki la ko ya yohannas akul dunya be alam man takiyatal makan gol don kande an ki dunya be le kan bara ko ngajin falen ko nta mallaki lalati ala lenki atalkan almume be dunya be wata kila sallallahu alaihi wasallam ay dinkirana mutammaka darul arqam wo dingirawo anara jamaaka ben non ne kata nyonci bar dingirani be mabori makangol ma mune sabula katu wolu kalo makate mako mfalla silombo bulala mbe bulala Muhammad le noma kuta keren dunya ko no mu masibo wata kawsi ila kabilo be foda iwulo le sifola ibadu le sifola ila nafulo le sifola ila bulu kono fewmu mebe sifola bela adum inni o fo ay sifola kila ni mol ka nyonje pulo ko kata kafaye latale ikankili ala mon kan latale ko ala subhanahu wa ta'ala adin latale ko ita kila ita muhammadu ina le man fani afantele alla kila baroto mo bato fo be tan tawalla salmanna ni muyo ke wayta dol bige wol femba fawol tubitale makka faw saate ko na man ke kila fawlati mo man
kila e kolu tama tenne jelo nin doya kono fo makkangol ada bamu nyinti jannin kila be kila yalla sawo san e ka lumo ke makka lumba sawo san lumo nyinka ke makka sate kono barna sita marchandise façon commerçant façon ani métier façon abele kana ma be wo lonna fana o jamano fana lonna mu mebe abe fana be mo de non ne jahiliya wato kana lumo nyinto ni nata suula la yele suul bondi munke e concours tamandi tema ni munke ta premier ti e fembadi wala ni munke da fota nyawte fembadi wala o lonnal fanan kana kanela londol yita gelle sawo san kasar ganyeta kan kasar bonoma ni kasar bonoma ni lumo keta lonnalla alhado fuka alaka julol fana wal ni marchandise mo mebe mun la sura marchandise sangola ani mun be marchandise onata lumo nyen ketal nasita bele kabwa kalma bele fanan kamabe o kafumo kila annabi yamta kabiri ake kila te lumo nyi nasita sam folo mo asita kila wiltale kabiri bena te dankum dol kana kumpo sabla lonna karsa ben ma be lal walla nyin ku karsa bina ha bar nga moy ko ye do ke annabi mo ti makka to modo la fana bina la indula to ngata ngaji mol ka bo nyamen kata lumo to kila fana ka fintu acili afana kata lumo nyinto na futa taje mo be la sandiro na be la ko kila fana aka mol madde nay mun jake cili aka fo alna ndem annabi mo lati ala len ci alkam asikulu fo ala ko bari abu lahab nyol wol mo afa balati alfa ballo molti wol fanani wol mo sita wol fanan ka wille kataje ibkata fenfen nin kan da fo kila sallallahu alaihi wasallam pour ka kila jubi anin mo kana kuma kati ko kortele babul na kuma ta mu yendro foy bulano ni e kila ke lorin jama ko kila be kuma ka wol bala me isina sa fo en ko alal haju muta altalla haju akal kili ko mun kan ndeliya bi dindin kilima alfabatuji ndella sate ay sate nyi beti nyale alfatige ke batige diwle bo falto musole bo celto ndella kabilo beti nyata ngina sabu isa yi jama sikensa kila se mini o nyamale ay mini foni lumo pay gense ni a gensenta julalu momo e firo mun ke anin ko suula dal mun ganye taw wol bela se wala kila se mo maka amam mo soto kato e ka aminin ne ka propaganda ke pour kila kana mo kila to tawto nin san koten na ta kila se wili asida ke ka propaganda ke dino nyinda fase mo kili maka alfal be kila noma iba kantala ni ani mo gedro yena e wol gensen barni altala alala nyino nasita kila yake tenne kabiri yake annabi moti lumu ka ko sawosan afala sita atamosola fo sangi tanjamo annabi ya sangi tanjamo kila tata ye lumo nyinke kila fanan dunta kabirin kila dunta ay kiliro ke ay dawa ke mol na tay bulata noma ya nim mol gensen kila tuta min na fo so kuta alala de maro nata suta labon kila nata mol ge mo wot mo islam mo na manki makasate ko islam to ko yimo woro ibotana madina ila kuntio e ka fole asad bin sana kila ye kili sallallahu alaihi wasallam ay da'wa ke ay ala sifayen ay dino sifayen ata fawla mission munta sifayen asad ka yen ye hibaro moyle jandin kana
bari aka entelde ye fem fen ni fo tentel la taw belale del sontale mum fo ila alama anita fawala ko akeda suto la fonte suto la bam inata kila nate bondi ka fo ko kata sidulato ani mo asad bun zaral nala modu inata mo baye aki kala hidul city ka tubi ka son kana la hidul city ka fo ko ntelle mo misilme foloti makka kola mun ya lo ibe dunya dula do kata atara kila senna usman nala muso rofia ani musunani ani ke tannin fula wontun ta tan de jasiya bar wol man ta da wol de wol mun refugee lati kila ko etale te ma bole je woni indol ta ta kilinti yom ba ya amunke wala be nyin kono ko mbitala madina nin tata madina na bara folo be kala muneti mbe molle kilile fanay dum ile dino adi sey lonko mbe yem madina adi sey lon fanan ko albe makal ben telefana yingi kuwoku na la tal kan na kolyata ningal amoy ntel balma koy la sangi tamale ko ala kitita fo mubaya inketa madina kol sita asad bun zalala seyro wona ta ko kubate ka dawa ke madina kono fo madina ngoli e doman kuma se kabula dino ko kabri bulata dino kono wo jaro lumo keta kotanki wo lumo kero madina mo jama bata nanje kana fon ka kila je nyala kana ka tubi kila sallallahu alaihi wasallam lansario madina sembo so misimol kuma seta kabila ba fulo mun bige wolu bane khazraj ani bane aus yin kabila ba fulolu yin be alfalu ani mosiama at musol ko na ninkel ko yin ke de etobia kabiri tobi tay bige makka kila la alfal mun bige kafirolu mune kila ke gelmoti nyinna te niyo ya paki kafu ko ma ko ilal be kila kulle mun manke makati mislimo lo moti kila na ta karamota kamulindi mus'ab ibn umayr ay wala mulindi awwal safir fi islam akay tayita madina mislimo mun bige nyetele ki yete kala fenfendi ni be batare manka sate ko bay batamum be kunna femma sabu fo dino ila l'islamu wala akay be torare akoy ndunya tabe ma albesi tintino leta madina hijratu commencé bar mo ke hajile salal yimbe kilin naka yolele makka sate kono ni man ta karsale ka sade ngamara ta madina ibe kilin ta ipekin kilenta na man ke serna omar wali salam mo be ko abe kula makka sate ko abitala madina mislimu no bije abitala kafule l'islam niaje ale exemple be ta kila sallallahu alaihi wasallam kayita ko makka mislimu wonum ani madina muslimol kilometre keme dulle be tema bardula la jamfo nyaawo ya nyille be ngane kili nyille be ko kili nyille ke hakilo to nyonto nyille fana be lore ni problème moy dole ko to dron yewe nyina mo l'islam bar muslime critique muslime be muslime tinya muslime be muslime jawyandila ka kuma la misilmo la han kafiro fo jel to mulla ye jawi am mun ki misilmo e mo ko kafiro barkila jubi sallallahu alaihi wasallam kila be makka nyin dolbe madina bari la ngane penki ibe ku jili ibe ngane ki
ni ñi futata momo ni bota makka futata madina ñi kilintige mun nit na futata je ñi kilintige mun ne futata je bar ni futata dame ital haajo munti na fulto ku wo tele kalwa pe e man islam wala to ala fo ye jey alquran ko no wa yusiruna ala anfusihim ku ni inyom bislimo yewo tare telbulu ital kayam fo malaka ba aduta ke tal sunan ka ku tete exemple o fele ba ala ko ngaya mo kendo la ngaya kina sallallahu alaihi wasallam simo be akala tan ko na ko na isa kadri ya nyininga e kay kila kulhu adaji go muneti me kila mo ala politi ama fo arab daji go ba akol ko adaji go mo alquran muneti bara ma fo adaji go mo arab daji go leti woto wa alquran kila lo daji go misilmo be ka wala tom ni tata daji ge doje misilmo la munni o walita o yesilo la misilmo hagga munna ton gondo saha inyo misilmo eto misilmo inyo misilmo mage kila la wanya ñene keta exemple oti madina makka misilmo la ñomuto imantara dingira kilin ke hakilo to nyonto fo ñini be kilin na kanata tenne kata madina kata bunya basuto tannale fengol dinna bar momo la fengol munti abe ita sedna aliwla aka ita bitala ibebe na la bar momo na yi kan ya da fengol na ta ya munda kila ta mandita bar kila sallallahu alaihi wasallam kila la futo madina woni juma salo kanyanta kila la juma salo anyin nganne ka abita jumo sallam madina le ala man kita bani salam bunu aw kabilo modolo multi abe hubani madina temale ayi mo sal wolto bara kila ki madina ko kila la kuta mandinya misilmo me kawari mumma ala la mo nyimma akaranado ibe wolta kila e mo munci atra won senna Omar be be madina wonde ya sawal sebe bañil bebe madina wono bar kila ko yeta As'ad bin Zarara yeta fayan ko e jumo farla ya mali adum jimo nyim farla ta baranya ta sallanya ma be kenya mune wasa e kila la kuta mandinya atala sebe bal bige senna Abubakar fon ba dala so chino lo wete salindi as-sabiquna sabiquna ulaika humul muqarrabun ina dino tunde madina Mus'ab bin Umair akramul moti muhajirin nolu kila la sebe balbige bar kila man tambi ni tambita ni bela le kata ko karfa moma mun kita sababoti yaje kila kita masaloti akata misaloti ala kuta mandinya As'ad bin Zarara kabiru wo futa tawma o bunya parti afan karamo beje imam bunya ndiwa ni sebe bal senna Omar bin Tomar ibebige imam bunya fokata bunya ta yake kila bare atella dindin mo atelier ko istu di utamima makarim al-akhlaq As'ad bin Zarara mo nek ak Mus'ab bin Umair waka fo kono sebe balbige bar nyina na ta ke karanda akila la kila be fay akay barinta ta salla ngaram mo nyaatu me a fon
kila tamandi nyame hormo ni bunya mun bige aman sawnyinna ka tanyina kala sababu te kala islamu dunde madina awo bunya di wala kila bunya di mun na dimal be banno baro ko muk atakara mota sallata ko akaye salmu moti nimmi simbol kanyin tamandi nganyollo e karamoya muna kunfinti kila fana yeyita ko kuwoku mun forota ngamala hani mo famalla mo yar ko ka fo nin do diata tulum bondila e kanyinala e ma kila mo l'islamu fela be sembo sotoka bar mun folo torata kila ko yeta jumo bunyata ya sindata alaftale يجوب سلمدينة أتى أسعد يا اليافنا وأسعد فنا وكو بنيا تاما كلا سمو بلا يمبنيا بنيا بعد دي موجود ما لا يبغى أكا كلامه أكا يترتام يد ده بس اللي تلاقيه كلا صلى الله عليه وسلم جمو سلو ده كتا كلا دم kila muhajirin wal fadl lansari wal fadl muhajirin wal e ko kila e kay sallallahu alaihi wasallam e kay mamun soto madina e makka kabirna ta madina jamu soto yemo moji jang nabe bunya ko no makka nin tanamo afutaro makka madina jang ay bunya mon so dasi ata kemote muslimol balbe kondom akilo mun kita mawlulu la koti na bading mun kili nyala ta mun kan mun be kili koy be nare wala li so bem buluja la tawul karana parce bulu fe mun bem bulla nyanda talala wolle ma na programme ko ma dalta kel nyamen bembe kila la ko kunna ja sallallahu alaihi wasallam nyala ta mun kan folo wolmu taslima ngolte ala sidi ala délégation taslima nyala ta libération ngol kan fani ibnu na délégation libération نالا تن الفا كان من كذا كبن نقولتي الحاج محمد جراسي انا على ديليغاسيون نالا تا توبانغول كان نالا شيخو جابي نيم من دنتا كولا والفناني لا ديليغاسيون ناتا ديليغاسيون با بدا توبانغنا انا ترى نغام موتو نالا تا جابي كنانغول كان الحاج مبمباننا dimbayalo comme na ha folo nyamina ata ta fonta arhabi wo sila killing ibe woli jokki kan e mo hosiata mo munata na gamoto asia fon wala délégation tinu comme ne ya fo nyamina nyalata bam fa jabi kan sikunda comme a folo nyamina kabirin serum fo serum ko abi afana nal délégation batana nyalata wa yusuka sutukun gol nyalata ul fananko senatara na gamoto nimun denta gamola wolmu kaben ngolti wol ni wolle dentala wol fanan bija nin kol dangol fanan dentala wol mum fansun ko lati wol fanan bija nin tamba gammo nin man fo tamba ngol koja ya kila ki koy be chiloka donc yan tafta lalle nalata kanjalon akila ki koy be chiloka nare wol mum barba jabi anal délégation nalata mana jaman ton gol so kuti ma ila kabendu bari be futala jang
ni alsonta pour atara mawludo to nyala ta sar patengol kan mbading nyala ta maraki sangol kan maraki samu alon fala ni dal talale ni ngamol mawlulo kula besena narne nyala ta maka kolbantangol kan maka kolbantangol ngamira kunun ila sumu be ha mele tabullo akuma tal jan teman to betulo ba tele sita donc on tele ne tele fanan dal takela maka kolbantangol ne bata kena kin fa klinti nyala ta na délégation kankunu mun keta na mero la délégation ti dabangol ol fanan kunu ina ta jang ya bul fe nati donc ni tembo gamo ambe wala tembo to folo lunta munu benata lunta mun nata njan munu badante la sous-région comme nga fanyamina gamo be tembo munto même so alonga mo meke wonya algo du point tenku mantra go ku kunna fam gamo be tembo munto mantra Sénégal mantra Sénégal ku kunna be la sous-région belem parce que njan munu madan jam fayda Sénégal nti jam gambingol le biya ani Guinée sangol ani Guinée Conakry ani Mali wala représentant ol bija del fa mo be Sénégal ja ma wol fo fayda parce que kabe ngol ne kolda ani jigen sor ngol wol ne wol dentala ani mburu ngol don tel mo ja te man dingol la mo wolti bare ga mo importance o wala mo la sous-région la Gambie la Guinée-Bissau et la Guinée Conakry donc bin na gammo be tembo mun tabi wala ma semboti Guinée Conakry wala Toubangol donc nga nginin na CRD kono nginin ka na CRD kono ka foko afalale nginin ka na CRD kono ka foko Manzakunda isendema sous région murbinala frontière la pour isendema na badinlu ise tambinya soto bar sanwo nginin karo kele ari foko mansa handema parce sango sa na CRD ko sa fole bari jusqu'à présent na badi c'est difficulté surtout ma difficulté ma tembolo parce que normalement ni mun bebe nala e benal do al Sénégal dum be tembo mun doten meta kan élection ne ka o élection do abe kele janne pour mun sa tu élection se keku problème kantara na Sénégal parce que Sénégal élection kono akélema Sénégal mandela laftale fo doa mun se kiya o hotel se tambe mun be gagner la wa gagner mun man gagner tay sa kile ya fa félicitations lafta wo mal kuma dalta nyamina wala tun sey bela benja adua ke sénégalais lien adua ke manchaye ana le gouvernement o kola na gamo sangosa isa funi en diaspora wala mu na tuwa abdu ngol ise délégation kinari parce que tellement ngamo semboti tellement organisateur par le moyen financier au moins tel donc cette délégation kinari o délégation a sebe koto bela wala mu France mun nataje isa fa El Hadji Bafade Jabi wala bota France ani Al Hadji Malamini Fofana Grace wala be sigirin jante Al Hadji Bafade Jabi ani Al Hadji Malamini Fofana Grace et Espagne na dinding bota je isa fa Billo Grace odo Amadou Maïga ulfana nata espagnol ulfana blanare pour inyas na la ngamo kan abe passé kan nyamina fi salon o nyama otol be laftana la bar kol na Kenya ina ta femfe na bija bay ndol nata e fayda la réunion jama e la bendula mu Alhaji Bafade altu wol mi la kebati ni bentaje Alhaji Malamini bija sa CDA se contrat di mon be bija ila ke ba bije sa fa
gundo sehu be Paris femfe nabe kila jang me femfe ke kanjante aba kalama femfe nabe kila ja aba kalama atel ba be ko kunna nyindola femfe ke atel si yamari o kola na alman babi je safa en sankum ba grâce wol mu jang na almamoti na jamain almamo matel anyantana la nyin gammoto parce que afa hawol nganne pour gammo si kanyala bari jata kende ya yalon tuabol ya ni man jata kende ya sto me soy bulala wala ha balna la a difficulté so donde so la carola gundo fenge bije gundo dallo bije wala fala mun nam sol bela kebati alfati ya mario ya marina be kala musol la carola je pemfe ni babola atelma ko kunna donc gundo dallo fana mba konton na mba jagila mba tentula meddo ala ne ala kafo ane ala jamaa fo almun se teben kambe meitema fo almun se imenyon fe anen dinding mun bebije dinding bije mun halon ko e mante manto jam fallon bari originero tibawol safnya originero ba alboto janne originero janti ba alboto janne na alboto janne eta haji eta da wuluje nationalité bible bay ni lawo be ibati dake ngamoto afo ko ngayne tramfalla ni amun tray fala fana nyantawol jokila donc itel fana ba yi da tray ngammo ko no ibe gammo en topotorin fe ba mutari baba alfeje ni ba mun fo e bole kila nin tel fana mun tafe baba al fana man ko en ko bi jangol fana bole kila ite fan sa ite chega pam ya inso in la sa ko gore ese imbe be falal bari gore ni yaje mun naja may insol be natija ni ngay insol be natija into sonna parce que luwolu insol be ja mun nyanta kan tegla wol dantena donc ite be gire makay na bari mun be sate ko ne mawoji donc mun be ko kuna wol mun na dindingu mun be franci ani la alfal mun bije wol mun financier tel mun bi jan tel mun organisateur la sate dingul mun bari ningul be mbulla muna halun koy naal boto janne wolu mi hasiya mi madanno barin se dol fono wolu mu fodem sa si selti wolu mu kebe kunda kabendu nan nimbije mu sa fo nyenye ramata fi ma dinglu grablaylu fengelu wol bebije soar kunangol barin nin passé temanto ako ka ku yata bake ne afa mo holi asiki en ko kule bija mo halon ko do ajabo beljam ba wo do ajabo fana alfal habu la dolto mori kunnante Senegal jam mori kunnante Touba janga kunda mori kunnante je danga ding temato dim musonte daminna mori kunnante jang habo Guinée-Bissau Gambie Guinée-Bissau fo Touba mori kunnante kerinte la alfal may di muso di munuma abarin mbari ning bije muna ko be sate mutari ko ne wulu to janne ata kol da jam fo nyana dam be mada ita dawda ni ko temato din do sablo lawul donc ko lu bari ne mun bije wala be jan développer kan wala ben demari ko bela me do ali bela be to ho me fono parce que ninga be to fo metil na jan bari salon ha fo ko be se warila e bari ni mun be faransi je ni be nyon kalama ni fem be nyon kalama je indin tel fala me nyon kalama parce que tel na klim fa klim den tel la ja ni mo klim kuma to drom be bol kila mbolo bulu habi alfara mun tumbulu habi mbolo bulu ndemon je ni amun foja ndemon be foka yambula falal mamla bla naja alfa fam mu alay sorba jallolti bin alfal be bantal bi jigratel la ana dim krunya nyaawnya bari e fanu kuru isa yele bari ke babije atata al belja yo wo kola na grâce kundapi me jigri mun na jam fo kabendu wala mi ni mamar grâce ti wala fana mo dol bari dol fan jalol fana bija jalol fana nebe sigirin na sigobe diari wala mo fenge imabe kunne kuluri mo me jël ma bari ate ko ate mal 50 adi ay jaw ça foi le atwalo ko ate anda de hol bija ba mutari ñoo fe ni ba mutari ñoo fe be se wari la famfa ba digul bija mun halon ko kule kunangol mu ni la sigobe diari fem ni amuta
nsamuta fe fem ni ngamuta isamuta fe ni telbe ku kilin kunna ni organisation gammo ni an ni tra organiser ka me alon fan jom tema to dininte me alon jom kule kunna ngot donc wala mo wa salam sa menal ku munka alfal filja menal ni choen la few jarola ni chol nyanta dila moro mun ma anyanda kel nyamina ko mo nga foye nyamina ni choy mum bebi jante tema de dindin tante intija tema ngang me luntan la sembe ni donc tema ndongo ni la to boni mila ibe zo sanni la lo mala ya kanna tegje wo system wal bentel bulja wala mo wassalam alfa bi jang kuma mum bi isafo mun tuta ninga to da min nama isafo do bi je ko de taslima ela sidi ajabi qui a été de université le marabout de l'islam de libération Ibn Djabi sa délégation il y a nos sœurs de Kolda qui a été doté une vache. Il y a les représentants de la Guinée, Touba, une vache. Il y a nos parents de Kabendou, une vache. Il y a Djabi Kunda, la Guinée-Bissau, une vache. Libération aussi, c'est la Gambie. Il y a aussi Djaoubé, qui est très important dans notre gamme, une vache. Il y a le village de Témante même. Et malgré qu'on tue des vaches dans les maisons, il y a des membres de gauche à gauche qui n'en bénéficient pas. On tue au moins 2 vaches pour partager ça les cohabitants qui sont à côté. Bon, il y a Marakissa et Barokunda et Soutoukoun. Il y a Marakissa et Barokunda et Soutoukoun qu'on a doté une vache. Il y a aussi Kandialo et Maka Kolibanta. Une vache, il y a Mana Diamanto. Mana Diamanto, tu connais là-bas, c'est la Guinée-Bissau. Il y a aussi Tamba. On a aussi distribué une vache. Donc, ces vaches que tu vois ici, c'est seulement doté aux étrangers. Nous, dans les maisons, on n'a pas besoin. On donne ça aux étrangers. Maintenant, les maisons, chacun est là, il paye sa vache dans sa maison pour tuer. Minandale wosi la Mario nani bola kolea silola. Njala yiri akidole dunna ko. Ali malong ni ngamira faisi se moroda ngine fonga saya kuyandinge. Njasi alwali ngake sabaroti dunia jang ala fongola faisi se la. Kwa kumbo mbachala kumbo kamira njasi alwali ngake sabaroti dunia jang ala pangola faisi sela somankolu nibo ngani bola kola ya simomira ko ali malong minandale wosila Mario nani bola kola ya silola ala janni lanjala yir bempada ngagilo dum Muhammadu wadino kan niya jambe kumbola dunia jang nadin kuala kole ale kamira ko jido
mama najido la kole ya simomira Ali minandale wosila Mario nani bola kole ya silola njala yiri ya ki dole dunna ko ali malong ni ngamira faisi se moroda nyina fanga saya ku yandinge njasi alwali ngake sabaroti dunia jang ala fangola faisi se la kwa kumbo mbachala kumbo kamira njasi alwali ngake sabaroti dunia jang ala fangola faisi sela somankolu nibo ngani bola kole ya simomira ko alimalong minandale wosila Mario nani bola kole ya silola ala janni lanjala yir bempada ngagilo dum Muhammadu wadino kan ni ajambe kumbola dunia jang nadin kuala kole ale kamira ko jido mama najido la kole ya simomira